फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतली म्हणून. तर से आता हा इवनिंग टाइम आणि सारक्यांनी 2 दिसाच्या उपरांत मेळूंक लागला तुमकां गाईज या फाटी. कितें करपाचें कांय करूंक जायना न्ही तसली खबरो. आणि हिंगाच एकलो बसला. फ्रेंड्स कशे आहे तुम्ही? आणि हांव पिवूं लागलो सदांचे आमचे कॉफी. होय सदांची कॉफी. आणि आता हांव जाला हिंगा हें रेड हें अशें म्हणल्यार न्हांवन येयला न्ही ताका लागून से. तर मातशें न्ही पयसूच दवरता बाबा मोबायलान चड न्ही रेड दिसता. ओके आणि हे हातो तो वय हांव हातले हो आनी कितें करता जाणा गाईज एणें म्हाका न्ही ही कचोरी दिला. ओके आनी मागीर न्ही थोड्या टायमान पोतून इंचाता म्हणल्यार हांवें तिका दवरलेली हांवें खावंक ना अजून. तो पोतून इंचाता हें खातेलें तूं म्हणल्यार हांवें ना म्हणूंक जाय आनी मागीर तेणें खावंक जाय तें ना ना म्हाका खबर आहा म्हाका खबर आहा तुजें. वय काल तुवें दवरलेली तुका दवरलेली तेणें काल म्हाका दवरलेली आनी काल हांवें खावंक ना म्हणल्यार काल न्ही हांवें आनी कितें खायलें तर ती अशेंच आहा. तो आज पोतून इंचाता हें खातेलें कितें तूं आतां हांवें सांगलें वय खातेलें थिंगाच दवर खातेलें हांव आज तो खावनूच सोडटा म्हणलें. आनी न्ही कचोरी आहा म्हणल्यार ते इंडियन मेळटा न्ही व्हडली कचोरी तसली रेडीमेड मेळटा हिचे हिंगा पॅकेटान धाकटीशी ती आहा आनी बरी लागता खावंक. तर म्हाका न्ही एक लास्ट उरलेली ती दिला तेणें म्हाका. तितून न्ही गोडी इंचाता खातेलें की ना म्हणल्यार आनी ना म्हणल्यार मागीर तेणें खावंक जाय तसली खबर पूण हांव दिची ना. तुका कितें सांगलोलें गायज एका कितें सांगलोलें एक बरें लागलें जाल्यार नेक्स्ट टायम हाडूं जाता न्हू कितें चेंज भशेन सदां मागीर केक हांव मागीर थोडे कितें डिफरंट आहलें बरें जाता न्हू. तेका लागून तेका विचारलें तूं हा बरें लागल्यार मागीर नेक्स्ट टायम हाडटलो. बरी गायज 2-3 दीस पयलीं न्ही हांवें एक वर्डिंग्स येयलेलें म्हणल्यार कोणें म्हाका धाडलेलें सकाळचे अशें धाडटाय न्ही गुड मॉर्निंग म्हणून आनी जाय तशें डिफरंट वर्डिंग्स आसता हिचे. तर कोणें न्ही म्हाका तें धाडलेलें म्हाका ते वर्डिंग न्ही चड बरें लागलें. तर तेन्नाच हांवें चिंतून दवरलेलें की न्ही हांव म्हजे यूट्यूब फॅमिलीचे बरोबर शेअर करतलें म्हणून. तर तेजे उपरांत मागीर आज केला व्हिडिओ तो दाखयता तुमकां कितें वर्डिंग तें. ओके ते गायज तुमकां दाखयता दिसता आसतलें न्ही तुमकां म्हणल्यार हरी किल्स प्रेझन्स हुंय आनी वरी किल्स पीस, डाउट किल्स फेथ हुंय आनी इगो किल्स लव. आनी नाव रीड दॅट रायट टू लेफ्ट. तो रीड कोरया म्हणटा प्रेझन्स किल हरी, पीस किल्स वरी, फेथ किल्स डाउट आनी लव किल्स इगो. म्हणल्यार सारके आहाच ते वर्डिंग्स न्ही. म्हाका न्ही बरें लागलेलें ते वर्डिंग तो चिंतलेलें तुमचे बरोबर न्ही शेअर करतलेंच म्हणून केलें. आनी म्हाका न्ही चड पयस धरूंक पडूंक लागला गायज म्हाजो मोबायल म्हणल्यार लागींच्यान गेल्यार न्ही असली खबरो चड रेड जाता सांजच्या टायमार न्हावले उपरांत म्हणून म्हाका न्ही बरें लागना. डायरेक्ट न्हावले उपरांत न्ही मोबायल घेवंक न्ही हातीन म्हणल्यार शूट करूंक हांव फुडें फाटी जाता चड कोन्न. पूण आतां कितें करुया आतां 2 दीस गॅप जाले न्ही करुया म्हणलें. आनी तुमकां दाखयता आमचें आजचें जेवण यमी से मिक्स वेज म्हणल्यार खंयची भाजयो जाणा हितून कॅप्सिकम, कॉलीफ्लावर, पोटॅटोज, ग्रीन पीज आनी आमचे कॅरट म्हणल्यार 5 वेजिटेबल्स मेळून न्ही ही मिक्स वेजिटेबल केला हांवें म्हणल्यार मिक्स वेज. ओके म्हणल्यार हॉटेलान मेळटा अशें तसली आनी खूब बरी जाला म्हणल्यार टेस्टी अशें जाला. आनी आमच्या स्टिफनाकूय न्ही ही भाजी चड लायक तर बरो हॅप्पी आहा तो ही खावन आज. आनी आतां डिनराकूय जातेली आनी आतां फ्रिजीन कांय ना म्हणल्यार फीश बिणी न्ही कांय ना. मात तर आमी अशेंय स्टोर करनाय फ्रिजीन पूण फीश हाडून स्टोर कोत्तायचे तेंय न्ही सगळें काबार जाला. तर स्टिफन सांगतालो की फाल्यां न्ही म्हाका कामा कडेन सोडून भायर वचून हाडटा हूंय नाजाल्यार मागीर ते व्हडल्या मार्केटासून हाडया हूंय सॅटर्डे. तर फाल्यां हाडना जाल्यार न्ही तो मागीर सॅटर्डेक एक ट्रीप मारया म्हणटा आमची बीग फीश मार्केटान म्हणल्यार बुलरिंगान. आनी थिंगा गेल्यार तर तुमकां तो वतलेंच न्ही हांव. तर मागीर थिंगा रावंड मारून या म्हणलें. ओके तर चॅ कशें जाता म्हणल्यार फाल्यां हाडटा की ना जाल्यार वचया नाजाल्यार आसूं म्हणलें तसली खबरो. म्हणल्यार ह्या दिसांनी मातशें न्ही वेदरूय बरो चलना आमचें हिंगा. तर मातशें न्ही एवॉयडूच करूंक सोदताय सिटी सेंटर वचूंक म्हणल्यार थिंगा चड वारें आनी थंडी न्ही थिंगा चड लागता गायज. थिंगा जेन्नाय आमी वयताय न्ही सिटी सेंटर तर थिंगा चड थंडी चड. दी नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर आज न्ही हा दुसरो दीस म्हणल्यार काल राती हांवें शूट केलेलें न्ही तितलेंच आनी मागीर तेजे उपरांत आतां येयला मोबायल हातीन. आनी दिसता न्ही तुमकां रेडी बिडी जावन येयला. तर आतां न्ही रेडी जावपाचें आनी कांय ना म्हजें. आतां जस्ट न्ही जेवणाचें कितें रेडी करपाचें उरलां म्हणल्यार आजूय न्ही हांवें सकाळचें कुकींग येयलां पूण आजचें कुकींग आहाचें दॅट इज व्हेरी इजी. तर तें आतां न्ही एक 10-15 मिनिट्सान रेडी जावपाचें तसली डीश करपाचें आहा. तर टेंशन ना म्हणून. तर आतां पयलीं न्ही तर सगळ्यान पयलीं सेया म्हणटा भायर कितें चलूंक लागला आमची अर्ली मॉर्निंग अशी दिसता गायज आजकाल. म्हणल्यार दिसता न्ही तुमकां स्काय मातशी अशी
हे जावंक लागला म्हणले ब्रायट जावंक लागला तर आतां उजवाड जातलो थोड्या टायमान ओके इतले बेगीन जायना न्ही आजकाल उजवाड म्हणून आनी आमचे प्लांट हा ते दवरया म्हणटा वयर आपल्या जाग्यार आनी हिंगा दिसता न्ही तुमकां हांवें कितें केलां तें म्हणल्यार हांवें हे रायस आनी दाळ मिक्स करून दवरला आनी ते कित्याक मिक्स कोल्लाचे ते हांव तुमचेशी विचारतलें म्हणल्यार न्ही आतां हांव कोत्ता आसतना दाखयची ना म्हणल्यार जाय ते फाटी दाखयला तुमकां हांवें कोत्ता आसतना तर आतां दाखयची ना पूण न्ही तुमकां विचारता हांव की हांव अशें कितें तरी करपाचें हा म्हणल्यार हे रायस आनी दाल मिक्स करून आनी जायते जाणांनी गॅस जातलेच बिकॉज इट इज व्हेरी इजी आनी हांवें जायते फाटी दाखयलाय तर जायते जाणांनी फटकून गॅस कोत्तेली तर म्हाका कॉमेंट सेक्शनान सांगाय ओके की हांव कितें करपाचें हा तें आतां कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां तर गायज म्हाजी डिश न्ही हिंगा रेडी जाला दिसता न्ही तुमकां म्हणल्यार उगडून दाखयची ना तें तर तुमकां सांगूंक जाय न्ही म्हाका कॉमेंट करून ताका लागून ओके पूण हांवें हिंगा कंप्लीट केला ती आनी आतां जायते जाणांनी कळ्ळाय आसतलें आजून मुसर ओके तर सांगाय म्हणटा हांव वेट कोत्तलें तुमचे कॉमेंटाचे आनी आतां न्ही हांव चाव पितालें चाव पिता पिता चिंतलें तुमकां न्ही दाखयता म्हूण फायनल प्रोडक्ट म्हाजो ओके आनी 10 to 15 मिनट्सान जाली ती बेगीन बेगीन हिंगाचे झपकून वयर येयला म्हणल्यार हे हांवें न्ही हे बंदूच करूंक नासलेले टोस्टर तर ऑटोमॅटीक बंद जालो तो बरें जालें तर फायनली आतां वयताय म्हणलें कामाक आनी लास्ट डे ऑफ द वीक गायज म्हणल्यार फ्रायडे न्ही आज म्हणून आनी हे गार्डनांनी केन्ना बसूंक मेळटलें खबर ना म्हणल्यार आतां समर केन्ना येतलें आनी केन्ना आमी थिंगा बसतलीं आनी आमची ती चूल जोडयतली तुमकां खबर आहा न्ही आमची गोंयची चूल ती केन्ना थिंगा ती केन्ना पेटयतली आनी केन्ना तेजे वयर रांदून जेयतली ते रावला हांव ओके गुड मॉर्निंग सांग हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कशे आहे तुम्ही देव बरो दीस दिव आणि देव बरो हॅपी फ्रायडे दिव तुका विकेंड वय वय विकेंड म्हणपाचें म्हणटा फ्रायडे म्हणल्यार आमचो व्हिडिओ येता तेन्ना मुजर थिंगा जातलो सॅटर्डे हय दिसली खबर तर ते गायज आतां वयताय कामाक ओके आनी बारीकशें ट्रॅफीक हा आज म्हणल्यार चड ना म्हणून बरें जालें पावतली टायमार पूण बारीकशें लागला ते आतां कामासान सुटला आनी वयता बसी कोडे आनी थंडी न्ही इतली ना ओके ओके हा म्हणल्यार बॅरेबल हा ताका लागून न्ही हांवें हुडी घालूंक ना तर आतां वयता बसी कोडे म्हणल्यार आतां कितली जावंक लागलाय जाणा 5:50 अशी जावंक लागलाय तर 6 o'clockची बस आसता न्ही तुमकां हांवें पयलीं सांगलां आसतलें तर 6 o'clockची बस मेळटली म्हणल्यार आज फ्रायडे न्ही फ्रायडेक हांव बसीन वयता न्ही म्हणून फायनली पावले घरा कोडे गायस थंडी ना ना म्हणलें न्ही हांवें तो बरीच चाळवली अशी आतां सडनली न्ही बरी थंडी लागूंक लागला म्हणल्यार जानेवारी मंथ आनी थंडी आनी आसची ना अशें जावंक जाता जानेवारी मंथान न्ही चड थंडी चाळवता केन्नाय चयल्यार आनी तुमी तो चयलाच न्ही स्नो बिणी कसो येयलो तो हांव घराच्या भायर रावला गायज म्हणल्यार पल येवंक लागला दार उगडूंक ताका फोन केलेलो म्हणल्यार हांव कीज घेवन वचना म्हणल्यार न्ही जायते फाटी हांव चिंता की कीज घेवन वयतलें म्हणून पूण न्ही विसरता